17% pripadnica i pripadnika queer zajednice u Srbiji je pretrpelo fizičko ili seksualno nasilje u prethodnih 5 godina. Svaka druga queer osoba u Srbiji izbegava određena mesta, a 71% istopolnih parova se nikada ne drži za ruke u javnosti iz straha od incidenata motivisanih mržnjom. Ja sam Nikola Planović, imam 29 godina i LGBT plus aktivizmom se bavim prethodne 3 godine. Motivisalo me da se bavim ovom vrstom aktivizma to što sam ja osoba drugačije seksualne orijentacije, odnosno homoseksualne orijentacije, jel te? I motivisalo me to što ja u društvu ne uživam jednaki tretman kao što uživaju osobe koje su heteroseksualne ili koje su cis rodne, u tom smislu da zakonska regulativa ne pokriva, to jest ne obezbeđuje meni sve uslove i jednostavno ne ispunjavam i sva prava koja uživaju svi ostali građani i građanke ove zemlje i drugih zemalja. Budući da moja organizacija pruža pravnu i psihološku podršku prebroditeljima i prebroditeljkama raznih vrsta nasilja i diskriminacije, jedan dan bi izgledao tako što bi nam se neka osoba javila preko našeg formulara ili na društvenim mrežama. Ja sam osoba u našoj organizaciji koja je prvi kontakt sa osobama koje prijavljuju nasilje. U tom smislu bih se čuo sa tom osobom, pozvao bih ih telefonom i odradio bih brief ili intervju sa njima, odnosno prikupio bih što više informacija je moguće o samom incidentu, ali i o tome šta te osobe žele, odnosno koja vrsta podrške im je potrebna. Iz godine u godinu mi vidimo poboljšanje pozicije LGBT plus osoba i zajednice generalno u samom društvu, ali i u regionu. I to najbolje vidimo na primjerima Pride-a, odnosno kako se Pride dočeka u društvu, generalno u zemlji, od strane šire populacije. Izazovi sa kojima sam se susretao na početku aktivizma su nažalost i dalje prisutni, a to su uglavnom rad sa institucijama, odnosno nespremnost institucija da čuju nas, odnosno aktivisti, ljude iz zajednice o tome šta je nama zapravo potrebno i sa kojim problemima se susrećemo i koliko brzo želimo da se ti problemi promene. Najveće prepreke sa kojima se naša zajednica susreće u Srbiji i u regiji je to što mi nemamo potpunu i kompletnu pravnu zaštitu. Odnosno, postoji problemi neprihvatanja u društvu, određenog dela društva ili povećanog nasilja i diskriminacije od strane određenih grupacija, ali i to nekako pada u senku pred tim da naše države na teritoriji Balkana ili ove naše regije, da nam ne pružaju pravnu zaštitu i da nam ne obezbeđuju i ne ispunjuju naša osnovna ljudska prava. Mislim da bi svet bio bolje mesto kada bi svi ljudi imali malo više razumevanja za osobe i grupe ljudi koji su različiti od njih. Ono što ja vidim je da ljudi pokazuju saosećanje i empatiju prema nekome sa kim mogu da se povežu na nekom nivou, a pokazuju, nažalost, mržnju i nerazumevanje prema osobama koji su različiti od njih. Neke stvari moraju da se poštuju. Ljudska prava su zagarantovana svima bez obzira na bilo koju različitost. Dok to ne vidim da je situacija u mom društvu, ja ću motivaciju za to imati. Ono što bi svaki pojedinac mogao da uradi da poboljša status naše zajednice u društvu je da ima razumevanja za to da mi postojimo u svakom društvu. Ako svaka osoba bude slala pozitivne signale u društvu, u smislu da ona ima razumevanje i prihvata ljude nezavisno od toga što su drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, mislim da će i osobama koje su u njenom okruženju biti lakše i da se autuju i da budu otvoreni prema toj osobi, naići će na razumevanje i jednostavno će imati kvalitetniji život. Mladim osobama koji se susreću sa nerazumevanjem u svom okruženju bih poručio da se ne boje da potraže pomoć od strane udruženja ili organizacija koji su tu da pruže podršku našoj zajednici.